ये सब क्या देखना पड़ रहा है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? नेक्स्ट। नेक्स्ट। क्या देखना पड़ रहा है। नेक्स्ट। এরাই হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের প্রতিভাবান ছেলে মেয়ে। এদের প্রতিভা দেখে সবাই মুগ্ধ। এদের সবাইকে ধরে ধরে নোবেল দেওয়া উচিত। আপনারা কি বলেন?